କହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି। ହାଏ ନମସ୍କାର, ନାଇଁ ସରି, ହାଏ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଲିପିର ହଜବେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। तो एठी देखंतु मोर दहीबरा आलुदम पूरा प्रिपेयर हो जाइए। तो मु बनईची दहीबरा एठी रहिला। तो दही भी माने दही अच्छी एतरे मु बाहर करिनी एक्स्ट्रा। तो एठी रहिला आलुदम आउ एठी रहिला घुगुनी। तो मु एतिकी बनईची दहीबरा आलुदम आउ घुगुनी। तो बाकी जहाँ मो पियाज कि कौन से मुझे देखी डायरेक्ट आपण मन को लोभ हो मु जानी पारुछि। खाई दियंतु एमती डायरेक्ट देखी। तो भल देखा जाउछि ना नहीं मते बहुत बढ़िया देखा जाउछि। किंतु कैमेरा रे जति देखा होछि ना ताठू आहुरी अट्रैक्टिव देखा होछि आखि को मते मु डायरेक्ट देखुछि ना। तो सेठी पई ठीक अछि चलंतु स्टार्ट करिवा। तो एठी देखंतु मुठी आलुदम गाउ घुगुनी अलग अलग नहीं माने जेमिति जे खाइबो माने से जेमिति खाइबे मु जेमिति खाइबे तो से अलग अलग पूरा नहीं जाइछि। आ एठी तांको प्लेट रे अछि 6टा आ एठी मो प्लेट रे अछि 6टा देखि पाउथिबे। आ गोटे एठी बळिछि। ठीक अछि चलन तो स्टार्ट करिबा। ओके से आज कोनटा करि। हेलो वेलकम करूछु हम चैनल को। जो दिन मु एबेठू डिसाइड करछि जो वीडियो रे सी रहिबे सेही वीडियो रे मु कहबे कि हम चैनल को वेलकम करछु। तो एठी देखि पारथिबे आमे आज गोटे खाइबा चैलेंज बनाउछु। मन चैलेंज नो एक्चुअली भूख लागुची खाया करता सी चैलेंज तो खाइबा चैलेंज आ दही बरा आलुदम घुगुनी तो एतिकी बनईची। तो आपण माने देखि नियंतु मु जोटा बनईची से खाली देखि नियंतु मु तार रेसिपी शेयर करनी। रेसिपी मु जोटा आगु देखि दे ओके ठीक है। तो फास्ट देखि नियंतु मु खाया स्टार्ट करली। तो मु तांको कहते धनिया पत्र आनिया पे से परे आनले मु सेति पे एबे ही पके दिस ता ऊपर मु तो हमर स्टार्ट 1 2 3 3 2 1 जाओ भलो चैलेंज ता थिला मानु जो जीते हो जाउ जी कारण मो सब सरलानी तार आउ चारटा अछि डाउट रे दियो मो सब सरी गलानी तार चारटा अछि तो मोर तीनटा फाळे अछि ताले चारटा अछि ठीक अछि। तो କିନ୍ତୁ मते भल लागला चैलेंज ता एगुला सब दिन भलो भलो जिंस बनाओ और चैलेंज करो। आइडिया वीडियो बनी अपलोड कर। तो चैलेंज रे मुझे तुली अपन माने मते कोन प्राइस देवा होता देबे तुम लोग खाइलो तुम इतलो प्राइस की करनो तुम खाइलो आउ तो बेटर पड़ने ना। तो मोर तीनटा अछि अगर ऑलरेडी सरी गलानी मु छाड़ी के मु सब खाइ देली खाइबो तो के जा मते मोर कंप्लीट हिला मु चलली मूवी देखिया में और ये भी खाइबे। ये समय रे कोरोना पई तो घरे समस्त रहउथिबे तो से समय आपण मन को वाइफ आपण मन को कोन खाया बनै दोचंती आपण के कमेंट करी कहिबे।
ଆଉ ଯଦି ଆଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ପକ୍କା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରିବି କି ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ୱାଇଫ୍ କେମିତି ବନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ତାଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦିଅ। ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୋର ହେଭି ହେଇଯାଇଛି ଦହିବରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଚକ୍କରରେ। ମୋତେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବି ଦୁଇଟା ରହିଲାଣି। ଦହିବରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଖାଆନ୍ତିନି, ସିଏ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ତମେ ପକେଇ ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ଚଳିବ, ସବୁ ଚଳିବ। ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଇବନି, ମୁଁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଖାଇଛି। ଦହିବରା କଥାରୁ ମୋର ଫେର ଟିକେ ଲୋଭ ହେଲା, ଫେର ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଲା। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ଆପଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କେବେ ନା ଇନସାଇଡ୍ କରିବେନି। ଗୋଟେ ଥର ହେଇଥିଲା ଗୁପଚୁପ, ଆପଣ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବେ ସେ ସେଇଟା ବନେଇକି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। କାରଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ବି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଦହିବରା ବି କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଦହିବରା ବନେଇକି ତମକୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲେ। ତାମାନେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। କାହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବନାଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାରିବ ବୋଲି? ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଜିତିବି ବୋଲି। ଏଇଟା ଫିଲ୍ମରେ ଜିତନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ହିରୋ ମାନେ ଜାଣିକିରି ଟିକେ ଧୀରେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଜିତିଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍। ତ କାଲିଠାରୁ ତ ଫେର ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେର କାମ ଚାଲିବ। ତ କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ହାଏ ନମସ୍କାର, ନାଇଁ ସରି, ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପିର ହଜବେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ଆଉ ସମୟ ଘଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ, ଘଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କେତେ ସମୟ? ସମୟ 7:15। ଛୁଟି ଦିନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫିସ୍ ନାହିଁ ନା, ଏବେ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ମନେ ରହୁନି। 12ଟା ମନେ ରହିଯାଉଛି, 12ଟା ତଥାପି ମନେ ରହିଯାଉଛି, ଡେଟ୍ଟା ମନେ ରହୁଛି। ଡେଟ୍ଟା କୋଉଦିନ ମନେ ରହିଯାଉଛି, ଯୋଉଦିନ ସାଲାରୀ ମିଳିବ ସେଦିନ ମନେ ରହୁଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ଦିନ ମୋତେ 9:30 ଉଠେଇ ଦେବୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲି। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ। ସେ ହାରିଗଲା, ଆଉ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜଣାଇବ ତା ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ରେଜଲ୍ଟରେ ଶିବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଜିତିଲେ, ଲିପିକା ନାୟକ ହାରିଲେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ କିଏ ତ ୱିନର ହେଇଛି ଆଉ, ନା କ'ଣ? ଏଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ପାଣି ପିଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।